रेडी रेडी हम देखिकी ई बडिया तळु को फसिकी जाऊ पड़िया गाइस एठी देखंतु बाबांकर मठ देखि 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 खसिबू भल पानी ना हां पूरा मिठा ना होची पानी रेडी बहुत भयंकर गुंफा है देखंतु ए बडे पूरा भीतर देखंतु केते बड़ गुंफा हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू सानू ब्लॉग सो गाइस वर्तमान मु डायरेक्ट आसी ब्लॉग बनाऊँ ना कौ जगार मु पूरा डिटेल्स विषय जन यहाँ हूँ पार्ट 2 है मुझे दिन गुंफा गुंफा किसी देखे नी है आज किंतु आम आसीचु भी 3 जन कौटी आसी देख आ दिन नेक्स्ट ब्लॉग रे मु पलैली कहीं किसी असुविधा गोटे थिला टाइम हेलानी लेट होगला से पलैली आम किए किए आसीचु मु देखेबी आज तो आम आसीचु 3 जन एका किंतु मोर बहुत बड़ सांग माने भाई पहाड़टा उठू उठू पूरा हालिया लगुच विचार करूँ बहुत बड़ा पहाड़ कि हालिया लगुच प्रबल पूरा ऊपर को पलि आसली 2 जन जाऊँ आगे मु जाऊँ केवल पछरे आठी कौन रहस्य अच्छी कौन नाई आपण मैंने फुल डिटेल्स विषय किसी जापर कहीं दिन मुझे देखे नी जल्दी बाद में पलैली है देखो मो पछटे सब पहाड़ सब एरा अच्छी है पहाड़ ये गोटे पर्वत ये आसुँच मोर भणजा 2टा गाइस देखु ये हूँ मो बड़ भणजा ये हूँ मो सान भणजा वीडियो को करो शेयर करो कमेंट करो सब कर वीडियो को प्लीज शेष पर्यटन देखु तापर जानी पारे मु कौन कौन आज वीडियो माध्यम देखा है आउ किसी डिटेल्स विषय में आपको जनइबी ना मो भणजा बहुत बड़ शत्रु आमर थिला से भणजा आम सहित मिसु नाला बहुत दिन तले आम 3 जन घणी एवं मोर गोटे नेक्स्ट ब्लॉग रे गोटे टेक्नो सानू बोली गोटे ब्लॉग चैनल थिला से ब्लॉग चैनल बर्तमान माने बैन हो जाइए है से छाड़ से गोटे दुखर कथा मु कही परे केबे भी कही पारि है किंतु एटा मोर नुआ यूट्यूब चैनल ये भणजा सॉरी 2टा भणजा है 2टा भणजा आमे माने सांग भलिया चलू है किंतु आमे आर नेक्स्ट ब्लॉग रे सी बहुत थर आसी थिले है किंतु एई थर कि एबे भी आसीबे है किंतु चलो मु वीडियो को लॉन्ग करिया चाहूनी चलो आम से डिटेल्स विषय जानिया आम टे खाया पीया जिनस टी आनु खाई सारिकी ब्लॉग स्टार्ट कर चलो गाइस बर्तमान आम आसिक ये बसबू जगह बहुत बढ़िया लगुच मस्त लगुच माने खरा खरा देछि किंतु पागटा बढ़िया लगी एठी मु किछि दिन तले रज आपण माने रज को आसंतु रज संक्रांति को एठी हमर सबु किछि भोजी फोजी भल मत सबकि सबकि हो गछटा देखो पूरा छोटिया गछटा ये बसा उठा करने अच्छा अच्छा हाँ यहीटा तो हाँ हौ देखु कौन आसी ना ये आमर खाया जिनस किसी आसी खाइबू आ बसिक रेस्ट नबू आउ आपण जगह विषय जनइबी आ भणजा तो नाटा कहीदेलु गाइस मान को ना तो मु कहनी कौन फुल माने कहूनु गाइस ता ना होची गुल्लू आ भणजा तो ना मना सिद्धांत बाबाजी का ठुल्लू गाइस एबे वर्तमान हमर खाया पिया सब सजाइची एबे टाइम हे गलानी 4:30 माने संध्या सुधा बाजी गलानी पूरा देखुंत आम रिल्स विल्स बनई पूरा दमदार उपर पिला हालिया हो पूरा बसन कहीं बहुत से माने डांस कर कमेडी वीडियो भी किसी आम इंस्टाग्राम रे जाइए देखीदेवे मोर को चैनल इंस्टाग्राम चैनल है आउ यूट्यूब चैनल तो आपण मैंने देखुं आपण मैंने हौ छाड़ते से विषय में मुझे बेसी लंग कर वीडियो चाहूनी सो गाइस एबे बर्तमान देखिए गुंफा आउ किसी वीडियो देखेबी आमर झिंक गुंफा भल मद किसी संध्या काल वीडियो देखु
ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ପଳେଇଲେଣି ମାନେ ଆମେ ଯିବା ଗୁମ୍ଫା ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବିନି ଦେଖେଇବି ପୁରା ଚାଲ ଯିବା ଭଣଜା ଲେଟ୍ କରିବାନି ରାତି ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଚାଲ ଆଉ ଖତରନାଥ ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ବାବାଙ୍କର ମଠ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆସ 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 ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ବାବାଙ୍କର ମଠ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା ଝିଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ରେଡି ଏଞ୍ଜୟ ତ ଏଞ୍ଜୟ ହେଲା ନା ନାଇଁ ଆଜି ରେଡି ଚାଲ ଏବେ ତଳକୁ ଆମର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ ହେଲା ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି ବାବାଙ୍କର ମଠ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସ ତଳକୁ ଯିବା ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ତଳକୁ ଯିବୁ ହେଲା ଏ ତଳକୁ ଯିବୁ ତଳୁ ଖସି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପତାକାଟେ ଲାଗିଛି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆମର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁର ଇଏ ମୋ ଭଣଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳଟା ଏ ତଳକୁ ଖସିବ ମାନେ କ'ଣ ହବ ଗାଈ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଣଜା ପୁରା ଦେଖିକି ଆସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ ଯେମିତି ଖସାଖସି ଯେମିତି ନ ହୁଏ ହେଲା ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଣଜା ଉପରେ ରହିଯାଇଛି ଭଣଜା ଆସେ ବାବାରେ ପୁରା ଉଠିଲା ସୁଦ୍ଧା ଅସୁବିଧା ହବ ଅସୁବିଧା କିଛି ହବନି ଆସେ ମୁଁ ସୁବିଧା ବାଟକୁ କାଢ଼େଇଦେବି ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ହେଲା ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଲା ହେଲା ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ମଠ ଦେଖି ଖସିବୁ ଭଞ୍ଜା ଏଇଠିକି ତଳକୁ ପୁରା ତଳକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଶୋଷିଲାରେ ଥିଲେ ଏଇଠି ଆସି ପାଣି ପିଇ ପାରିବ ସବୁକିଛି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ ପାଣି ପିଇକି ଦେଖେଇଦେବୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକି ଆସିବେ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ କଣ୍ଟେଇ କୁଳି କଣ୍ଟା ଏଇଟା ମୋ ଭଣଜା ଦେଖ କେମିତି ଉଣ୍ଡୁଛି ପିଇବ ବୋଲି ଆରେ ଭଣଜା ଛାଣିକି ପିଇବ ହାତ ପାଇବନି ଶାଳୁଆ ପତ୍ର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି କି କଣ୍ଟା ନା କଣ୍ଟେଇ କୋଳି କଣ୍ଟା ଏଇ କୋଳି ହିଁ ଖିଆଯାଏ ହେଲା ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ଲାଗେ ଏ କୋଳି କ'ଣଟେ ଅଛି କି ଜାଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖି ମାଛ ଅଛି ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଗାଇସ୍ କାହିଁ ଦେଖି କେତେ ବଡ଼ ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କି ଜାଣ ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ଖୁସକିନା ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଲା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖି ସତର୍କରେ ଟିକେ କାଳ ପାଣି ହେଲା ହଁ କଣ୍ଟାଟା ଛଡ଼ା ଅଛି କ'ଣ ଏଇଟା କଣ୍ଟେଇ ଗୁଳି କଣ୍ଟା ନା ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିକି ଏଇଠି ଖିଆଯାଏନି ଗଳିଗଲା ଦେଖି କ'ଣ ହେଲା ଦେଖି କାହିଁ ଦେଖି କଣ୍ଟାଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତ ପିଅ ପାଣି ପିଇଲା ପାଣିଟାକୁ ଛାଣେ ପ୍ରଥମେ ଛାଣେ ତାପରେ ଏଇଠୁ ପିଇବା ଏଇ ପାଣିଟା ଗାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ କେବେ ବି ଶୁଖେନି ହେଲା ପାଣିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ଝର ହେଇକି ରୁହେ ହେଲା ଖରା ଦିନ ତ ଆସିଲେ ବି ଇଏ ବି ଶୁଖେନି ଖରା ଦିନେ ଶୁଖେନି କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ମଠ ପାଣି ସଦାବେଳେ ଏଇଠୁ ବାବା ନେଇକି ପାଣି ନେଇକି ପିଉଥିଲେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ଯାଉଛି ସାଇଡ୍ ହେଇକି ବସ ପାଣି ଟିକେ ଗାଳିଲୁ ପିଇବା ପାଣି କାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଗ୍ଲାସ ନେଇକି ଆଇବି ଗ୍ଲାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଚା ଛଣାଟେ ଆଣିବି ପିଇବା ଚା ଛଣାଟେ ପାଣି ବହୁତ ମିଠା ଅଛି ବି ଏଇଟା କି ପତ୍ର ଗଳି ଯାଉଛି ଭଲ ପତ୍ର ଆଣେ ମିଠା ପାଣିଟା ଅଛି ପାଣିଟା ମିଠା ଅଛି ଭଲ ପାଣି ପିଉନୁ ପଥର ଆଣ ମଞ୍ଜା ହିଆ କୁହାଯାଇଛୁ ଆରେ ଏଇଠି ଏଇ ପତ୍ର ଆଣୁନୁ ଏଇ ପତ୍ର
तापर आउ किसी जिनस देखी चलतु है खाली पानी पी दिंतु मुझे देखी है पूरा तो मुझे ऊपर को आसी देखूँ तापर जीवा आम से आरपट दृश्य देखी पूरा संध्या संध्या है माने बहुत डेरी हो गला लेट हो गला किंतु यही ब्लॉग रे निश्चित आपण सब किसी देखेबी चलो मंजा आइलु हाँ चलो पियो 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 पानी पानी पियो देई भल पानी ना हाँ पूरा मिठा ना होची पानी रेडी भल ही पानी कड़ा हाँ तुम पीबनी कि हाँ मत आउ ढुकटे देव बोले पीता कंटा लगे गोटे कंटा अच्छे ये गाइस कौन गोटे थिला किंतु सी आमको देखी लुचि पड़ा भल ही कड़े कौन मामू पानी आणु आणु कौन सरी जाउची पानी आने तो भाग्य तार ना तो हे बड़ पतर आने सी आंचुला कर पीला चप्पल पानी गले खसी ऊपर गला गला खसी है देखी कि तुम पियो भल लगे मीठा ना मुझे भी लिया मीठा लगे ना पर पीवा घरे पीद कैसे बर्तमान आम बाहर गलु आम जीवु बोली ना ऊपर को जाइए आउ कि जो कहते गुंफा विषय से गुंफा विषय देखी चप्पल खोल दियो चप्पल खसुची चप्पल मुझे धरिकी जाऊँगी ऊपर को मंजा कुपटिया गलु ऊपर चढ़ी साइलु रेडी रेडी मो भंजा गुरुंडी गुरुंडी जाऊँगी जल्दी आ जल्दी आ बाबा रे बहुत बड़ विपद रे ना फसी जाता जदि चप्पल पिंधिकी जदि आसता चप्पल धरिकी जाऊँगी किसी जिन देखी आ देखो पछपटे तो पहाड़ देखुए आते केते बड़ पहाड़ आम पट एरिया रे ना बहुत पहाड़ जंगल सबकि अच्छी कर कमेंट कर शेयर कर सब्सक्राइब कर आउ गाइस देखो ये पत्थर केड़े केड़े अच्छी ये पत्थर पास कर पड़ो देखो केते केते बड़ पत्थर आमे जाऊँ कुआड़े ना झिंको गुंफा देखिए झिंको गुंफा देखिकी आपण पूरा छानिया है चलो किमी एरिया मामू झिंको गाइस देखो पूरा बड़ बड़ पत्थर देखी मामू हाँ पत्थर थी झिंको गुंफा आमर से भितर यहीपटे आमर अच्छी झिंको गुंफा यहीपटे आमर अच्छी झिंको गुंफा आएगा तो बहुत नक्की बुटा चारिआडे अच्छी देखे खतरनाक जे भण जा पत्थर पत्थर धरता झिंको अटाक करदे देखी जा देखी कि मामू झिंको देखिया बाउली कि जीवा कि देखिपे को नटी फटी भांगी जाओ मामू तो पड़ोसनी आगरे आम पछे पछे जीवु आम देखिनु झिंको गुफा ये भीतरटा देखु गुंफा माने कि भलिया गुंफा ये भीतर होची झिंको रोज पूरा केते बड़ गुंफा देखु ये एटा कौन गोटे हल चला ना साप हाप ये भीतर देखु पूरा गभीर कैमेरा किसी जना पकड़ कि ना कहीपर किंतु ये भीतर बहुत बड़ गुंफा अच्छी भीतर गले किसी जिनस थी बोले खाईदेव है ये मो भणजा गला
ବାହାରି ଯା ଭିତରକୁ ଯା ନା। ତୁ ଏଇଟା ଭଞ୍ଜା ଦେଖିଛୁ କେବେ? ମୁଁ ଦେଖିନି ରେ ପୁଅ। ଦେଖିନଥିଲୁ ନା? ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ଏଇପଟେ ଅଛି ଦେଖିବା, ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବା। ଆମର ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଦେଖିକି ବିଛୁଆତି ଗଛ ବି ଅଛି। ବାବାରେ କେତେ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା, ଆସ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ଇଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ। ଦେଖୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ନା, ସେ ଭିତରକୁ ପଶି ହବନି ଆଉ ହେଲା। କେତେ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ମାମୁଁ, ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖେ ଦେଖେ ପୁରା ଭିତରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିବ? ଏଇ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଥିଲେ କ'ଣ ଝିଙ୍କ ରହୁଥିଲେ, ଝିଙ୍କ, ବାଘ, ଭାଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆଗରୁ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଇ ଜାଣିବାରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼। ଏ ବଡ଼ ପଥରଟା ନା ଇଏ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଗୁମ୍ଫାଟା, ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଗୁମ୍ଫା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା ହେଲା। ଆଉ ସେଇପଟେ ଆମର ଝିଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ହେଲା। ଭଞ୍ଜା ତୁ କେବେ ଦେଖିଥିଲୁ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲୁ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଭଞ୍ଜା ତ ଦେଖିଛି। ଭଞ୍ଜା ତୁ ଦେଖିଥିଲୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବି, ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଆମର ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଏଇପଟେ ଆସ, ଏଇପଟିଆ ଏମିତି ହେଇକି ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି। ଗାଇସ୍ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁର ଆମର ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ ତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ସେ ଗୁମ୍ଫା ଯିଏ ଦେଖିବେ ଆସିବେ। ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ପୁରା ଜଣେଇଦେବି, ମହିତମା, ନୟାଗଡ଼। ଆମର ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼, ଆମେ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ପିଲା ହେଲା। ଆଉ ଭଞ୍ଜା କେମିତି ଲାଗିଲା? ହଁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ତଳକୁ ଯିବା, ହେଲା ତଳକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି ଗାଇସ୍ ମାନଙ୍କୁ। ଚାଲ ଭଞ୍ଜା ଆସିଯା, ଭଞ୍ଜା ମାଟି ପଳିଆ। ଭଞ୍ଜା ହଁ ଯାଇପାରିବନି ନା? ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି? କେମିତି ଯିବା? କାହିଁକି? କେମିତି ଯିବା? ଯାଇପାରିବା। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇପଟିଆ ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରିବନି। ଏଇପଟିଆ ମୁଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ ହେଲା। ମାମୁଁ ଦେଖିକି ଏଇପଟିଆ ତଳକୁ ଖସିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାମୁଁ ଖଜୁରୀ ସବୁ ଅଛି ଲୋ। ଏ ଭାଇ ମତେ ଛାଡି ଦେଇ କୁଆଡେ ଗଲା? नो 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 ସେଇପଟେ ଆମର ଏଇପଟେ ଆସିଲୁ, ମୋ ଭଣଜା ଏଇଠି ଅଛି। ଆମେ ତଳେ ତଳେ ଯିବା ହେଲା। ଚାଲ ଅଫ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ। ଗାଇସ୍ ଏବେ ଦେଖ ମୋ ଭଣଜା ଆଉଛି। ଆଉ ଭଣଜା ଦେଖିକି ଖସିକି ଆ। ଖତରନାକ ଜାଗା ଭାଇ। ଦେଖି 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 ବରସା ପକେଇଲାଣି। ଭଣଜା ତଳକୁ ଚାଲ, ତଳକୁ ଚାଲ। ଓକେ, ଦେଖିକି ପୁରା ସତର୍କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି, ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାରେ ଇଏ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି। ଯଦି ନ ଦେଖିକି ଯିବା ତାହେଲେ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ? ଏଠି ଗାଡ଼ିଆ 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 ନା ବାଡ଼ିଆ? ଚାଲ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଆ, ଜଲ୍ଦି ଆ, ଜଲ୍ଦି ଆ, ଯିବା, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଆରପଟିଆ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଉଛି ହେଲା। ଗୁମ୍ଫା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନା, ଗୁମ୍ଫା ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ପଟିଆ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଖତରନାକ ଜଙ୍ଗଲ ଭାଇ। ଏଇଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଆମର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବାଘ ବି ଥିଲେ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କମି ଯାଇଛନ୍ତି ବାଘ ହେଲା। ସ୍ପାଇଡର ମ୍ୟାନ୍ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।
नोई क्या सॉरी ओ धीरे धीरे नो 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 धीरे धीरे मजा दौड़ी ओ भाई ओए ओए मजा मजा कोड़े मजा एडी एडी जंगल भीतर ओके ओके सो गाइस ए बर्तमान आम जाऊँ बाइक पाखु बाइक रू एंट्री हबु घर को घर दृश्य आउ पूरा राति गला बेसी टाइम रहा आदम भल नुह क्षतिकारक जंगल भितर आ चलो आम ए घर को जीवा मामू हाँ दीदी गोटे बाघ पड़ो हापड़े कौन कर बाघ पहले सांग सांग भितर आम विपद माने किए क्या छाड़ा छाड़ी हेबानी है आउ माने आमे धैर्य न होइकी है माने विपद न पड़ी ता सहित किसी भी लड़ी पारिया तीन जन आम अच्छे मामू जदि आमको किसी क्षति करिवो ताले जणे जन को अलग हेबानी है मामू आउ किछि बाघ सहित लड़िया तो आम हाथ किसी हत्यार ना कि लड़ीगल बाघ सहित आम हत्यार नहीं बोले आसीचे तीन जन जीवा भी तीन जन ठीक ना नहीं ठीक कथा मामू आसिया दोस्ती तो हुए ये भाया ना कौन आज्ञा चला गाय से तल को पलि आईचु तलर दृश्य देखो ये किसी तीन टा लोक आम गाँव अच्छा कानू भाई गांधी समस्त अच्छा काम चलती आओ भाई सब भल आ चलो हाँ हाँ कौन 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 गाइस देखो आम ठाकुर ये अच्छा है सिद्धश्री ठाकुर प्रणाम कर दे गुल्लू बस मु भी प्रणाम कर दे रेडी फाइनाल बाहर पड़े आम घर को जीवु टाइम संध्या हो गला आम घर को बर्तमान जीवु मामू आम गाड़ी गाड़ी सुन गाड़ी आम जीवु घर को गोटे रास्ता अच्छी रास्ता आम घर को जीवु मामू जल्दी आसना फाइनाल आम घर को पलैबू आम घर को जाकि आप किसी कहबू बर्तमान आम बाहरी गलु घर को जमी कि आग नेक्स्ट ब्लॉग रे देखी घर को बाहरी ये पूरा आम एरिया पूरा चेंज हो गला बर्तमान आम बर्तमान बाइक रे जाऊ गाई देखो आम घर जंगल आई भाया ये गोटे कुकुड़ा फार्म अच्छी है देखो कुकुड़ा फार्म एंट्री माने कुकुड़ा फार्म देखो कि भाया बड़ कुकुड़ा फार्म गाइस वीडियो जदि भल लगे गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे है लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट घंटी बटन सब किसी भी आपण मैंने करदेवे जंगल दृश्य ये जंगल दृश्य ये देखिले तो हाथ गाड़ी ड्राइवर चेंज है कहले आम चलेबू यहाँ मोर पुराना यूट्यूब चैनल लगेदेली मजा हाई माना निद लगे चल
ବ ଦେଖେଇ ପୁରା ଚଲେଇବୁ ମାଡ଼ ଫାଡ଼ କରିବୁନି। ରାସ୍ତା କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆମର। କ'ଣ ନଦୁନି ହଁ ମୋ ଗାଡ଼ି ମତେ ମୋ କଥା ମାନିବାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍